hotep makele damba kele fama kele jo kele sira kele son kele kaya joli kaya saba ka kelen di sama ka kelen di duguma ka kelen di ambe maso mi jasa tawma olu ka mina dola ko la se yoro la nyam fenjugu nyam fenyuma dembe afanoro fabe fana ya afanoro sikata mina ambe mba mola mawno la ambe machine yelo ambe mamungo ko kanyumanke kanyuma fo ka jugumanto ambe mamungo ko mogo yaye dafa nyonya de ambe mamungo ko ibe wa mogo werebe ambe mawreno la ambe mamu yesu ko trini ka damba nyini ka do sunkun kono ka damba banku nyonya sunkun kono ambe obe mawreno la ambe mawreno la ambe mamungo ko kolon ka baraka tele ambe mamungo ko kolon ka baraka tele koni he ambe mamungo ho ko mogo kibe wa mogo werebe ambe mawu munye tolonke nyoya sinfonya katana manyoya sinfonya kasene kunya sinfonya ambe obe mawreno la ambe mamuma benkani dankun ko ke cheyaye ambe obe mawreno la ambe kurun kramo fo kala melikelaw fo kala jenseni kelaw fo kan kala de nyom be la jilen fo hani awga kala ne kedo modibo haydra o kabo shuina kaka wole sigama anye jabendo la jigi o senserende do ama anga o dalamine am fakana nalimu maninga kandi ho ambe min to mo ankra mo no fe moya nyasiraw ani moya jogo do ni siraw ho fanga bot manituma ka waranda no masigi ankra mo nona o kayru la ko ambe katama uno fe o ka bela jelen fo ka beni nyanguma o kramo anye jabendo la jigi o ijabe mu sebeni kelembo kan sebeni mu kelendo wal kanela nanu sebeni naji wal kana sincere do ama nga dala min am fakana lali mu maninga kandi on sogne fle jabe min kan Allemagne chancelier no ye Allemagne o kotigi nyemo koni o mi kotigi yake sanwa kele keme kononto ani bishegini fla kata bla sanwa kele keme kononto ani bi kononto ni shegina o aka kuma ya do hamante aka belena ay minta ka golufindo segere hamante ay kuma minta ka golofina segere o amena odede ikra awye Helmut Joseph Michael Kohl, né le 3 avril 1930 à Lojaven, homme politique allemand, membre de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, a dit en 1987: il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. Ambalma Mandekao, Ambalma Wagra Bonson, Ambalma Kamakao. Kemetu Abefo Yere Chila, Abefo Fabadiala. Oh, Kemetu, Aude Moye, o momu sonaka jo uka maya nyini koro awde moye momu sonaka ko golofina be li hala minata ko ni jonya li hala bi o kemetiude o awde sonaka foko maya te fen termetai ko fen tono manda tati o kemetu awde sonaka fo o ko maya ho ko fando de tita fando to fiu o ko mo o koni manya bika maya nyini o ki ye maya konkon ne soro bika maya dafalen koni o kemeti wabe fo o sa fo itama bolo fina be li hala mina bi no ye yiri la jonya li hala e balmo o li hala o mirindi fo ma ere soro li hala ina o ko mirindi ere ma wuli o ka shedo ke wala sa ka li hala ina kemetu o jonya foi manjugu ka hakilla jonya bo jonya foi manjugu ka hakilla jonya bo ho o kemetu awado maya doni ga gri no e horanya doni ga gri beti kunda koro ay beti kunda ka horanya doni koro kemetu awde ko
ko ni mɔgɔ ka lakolokololi ɲɛwala t'i bolo n'o y'i ka éducation ye o k'i ka maya t'i bolo ko ni mɔgɔ ni a ka culture ni o maya t'a bolo k'a ka indépendance t'a bolo Kemetu aw de ko ni mɔgɔ ni a ka kunnafoni maya t'a bolo k'a ka maya t'a bolo Kemetu aw de ko ni mɔgɔ ka makankani n'o ye défense ye n'o o maya t'a bolo k'a ka maya t'a bolo Kemetu aw de ko mirindi min ka makoronkoroni maya t'a bolo n'o y'a ka économie ye k'a ka maya t'a bolo fiyewu Kemetu aw de ko ni mɔgɔ min ka kan maya t'a bolo ayi ko ka maya t'a bolo Kemetu a y'aw disi da kɛlɛ la koyi a y'aw disi da kɛlɛ la kɛlɛ min ni aw ka mirindi fanba sirannen don k'a kun don kɛlɛ in kɔrɔ aw de ko mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye a yɛrɛ kɔ ko ya o ya ko yɛrɛya de ɲɔgɔn tɛ ayi o de ye tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye a yɛrɛ kɔ ko a ye na an ka wara faga o y'a sɔrɔ kunyanfan b'i yɛrɛ bolo ko ŋunu a ti san sɔrɔ ni juru tɛ fiyewu an bɛnbaw de ko sani k'i sijɛ yira k'i k'i nɔjɛ yira Allemagne jamana min bɛ wele u yɛrɛ fɛ ko Deutschland n'an b'a wele faransikan na ko Allemagne u ka chancelier ka kuma de don a ye kuma min ta ka farafindenw sɛgɛrɛ a ko cogo di a ko k'olu tubabu olu occidentaux k'olu tɛna sɔn cogoya si la farafinna ka a ka deɲali kɛ ko farafinna ka deɲali farafinna ka industrialisation farafinna ka kɛ fanbonw ka jɔ farafinna yan n'o ye usines ye farafinna ka se ka fɛnw bamayɛlɛma a yɛrɛ fɛ yan ka usines jɔ ko olu européens k'olu tɛna sɔn o ma fiyewu k'olu tɛna sɔn o ma u tɛna sɔn farafinna ka a ka deɲali kɛ fiyewu farafinna ka industrialiser k'olu tɛ sɔn o ma fiyewu ko bawo k'olu sɔnna k'u sigi k'a lajɛ Asie ka industrialiser Asie ka deɲali kɛ kɔni olu sɔnna k'i sigi ka Asie lajɛ n'o ye Chinois jamanaw ni Indo jamanaw ye olu sɔnna k'u sigi k'o lajɛ olu k'u ka deɲali kɛ u ɲɛna ko olu ɲɛ b'o kɔlɔlɔ la bi ko a filɛ bi ko faden wɛrɛ foyi tɛ olu tubabuw la ni o pays asiatiques tɛ Chinois Coréens ani Indus olu sɔnna k'u sigi k'u ɲɛ waga o jamanaw ka usines jɔ u ka jamana kɔnɔ ko nka bi ko faden wɛrɛ foyi tɛ olu tubabuw la ni o pays asiatiques tɛ ko donc n'olu y'u sigi ka farafinna fara lajɛ farafinna ka usines jɔ u ka jamanaw kɔnɔ ko siga foyi t'a ma ko an fana bɛna concurrence kɛ n'u ye ko olu tɛna sɔn o ma fiyewu donc o kɔrɔ ye mun de ye k'olu bɛna sira bɛɛ da anw ɲɛ u tɛna sɔn an k'an ka deɲali kɛ fiyewu farafindenw aw tulo b'a la a y'aw ɲɛ yɛlɛ aw ka filɛli kɛ ni aw ɲɛ ye aw ka filɛli kɛ n'aw hakili ye aw ka miiri ni aw hakili ye e tɛ se ka faamu cogoya si la 21e siècle ko an golofindenw ko farafinna anw de kana miirindi dɔ bilasira diɲɛ kɔnɔ anw de ye consommateurs ye n'an bɛ fɔ o ma ko dunnikɛlaw lakunnikɛlaw anw de ye o ye ten dɔrɔn anw ye fantanw ye o wagati kelen mɔgɔw de b'a dilan k'a di anw ma anw de b'a dun tuguni o ye fantan mun de ye fantan consommateur farafinna tɛ foyi usine dilan matière primaire fɛn o fɛn bɛ bayɛlɛma ka usine dilan nɛgɛ simanw ka kɛ fɛn o fɛn bɛ industrialiser diɲɛ kɔnɔ yan a matière primaire a tila bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ golofinna yan de nka anw ti a si usine jɔ tubabuw de bɛna o matière mun san an fɛ yan brut ka taa n'a ye ka taa bamayɛlɛma tubabuw de bɛna kɔɔri san an fɛ yan ka taa kɔɔri yɛlɛma ka kɛ fini ye u fɛ yen ka tila k'o fini ta ka na feere anw ma yan tubabuw de bɛ nɛgɛ bɔ an ka dugumakolo jukɔrɔ yan ka nɛgɛw cɛ ka kɛ u ka bateau kɔnɔ ka taa n'a ye ka mobiliw dilan nɛgɛmafɛnw caman dilan ani motow ka tila ka na n'a ye ka n'o feere anw ma yan tubabuw de bɛ pétrole bɔ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ k'a produit ka tila ka na n'a ye ka n'a feere anw ma tuguni o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an ka dugumakolo jukɔrɔ yan koyi anw de b'an ka yiriw tigɛ yan
to o de b'an ka yiriw tigɛ yan ka taa n'a ye ka tila ka taa armoire dilan ni a ye ka taa fauteuil dakabanaw dilan ni a ye ka tila ka na n'a ye tuguni ka na feere aw ma yan tuguni fantan consommateur un pauvre consommateur c'est nous les Africains il est temps qu'on se réveille an ka kunu ko dɔ kɛra o fanga do kan filɛ lihala min tan o ko jamana wɛrɛw fana tun bɛ nin lihala la koyi o ko sini tun bɛ sɛnɛ kɛ ni saridaba ye ko hali a tɛ tɛmɛ san 50 kan fɔlɔ ko kɔngɔ tun bɛ ka mɔgɔ faga Hindu jamana kan ko hali o tɛ tɛmɛ san 40 kan fɔlɔ nka bi Hindu y'a kun ka ɲi Occident kun ma mun de y'a kɛ baara mun de y'a kɛ kalan a ye kunu a ye bɔ jɔnya la a ye bɔ jɔnya la a ye bɔ jɔnya la mɔgɔ si tɛna an labɔ nin jɔnya in na ni aw yɛrɛ tɛ koyi ayi fabadenw mandenkaw denkɛ ni wɛnɛtigiw denkɛ ni wɛnɛtigiw denkɛ ni wɛnɛtigiw ko b'an bolo dɛ ko b'an bolo kɛmɛtigiw aw de ko ka kankɛya wuya n'o ye système ye bawo ni lihala in système dɔ de ye nin kɛ ko nin ma k'a yɛrɛ ma de k'anw bila dɔgɔtɔrɔya la fantanya banbali k'anw kɛ mɔgɔ bilasiralaw ye diɲɛ kɔnɔ yan ko diɲɛ système dɔ de y'o dilan k'o bila k'an bila o lihala la kɛmɛtigiw aw de wulila ko fo ko système in kɛlɛ ko baara b'aw bolo système aw de ko aw ka kɛlɛ tɛ mɔgɔ kɛlɛ ko ye dɛ ayi k'aw ka kɛlɛ tɛ ko ka tɔn dɔ de kɛlɛ dɛ ayi k'aw ka kɛlɛ de ye ko ka système bɛɛ de wuyan la révolution totale dissoudre tous les systèmes kɛmɛtigiw aw de ko ten ko baara b'aw bolo système wuyani ko foyi man gɛlɛn ni a ye jango système min ni a ye san 1000 ni kɔ kɛ san 100 caman ni kɔ an b'o kɔnɔ est-ce que o système in anw bɛ se ka o wuyan cogo di ka bɔ k'a bi tile kelen kɔnɔ a ma nɔgɔ nka an k'a dɔn k'a kɛbaga y'anw de ye koyi k'a kɛlɛ in mana gɛlɛya cogo o cogo k'anw de y'a kɛbaga ye bon ina aw b'an balimadenw mankan mɛn ko farafinna k'an tɛ baara kɛ k'an tɛ nin kɛ an tɛ nin kɛ k'an ye fugari ye aw t'a kalama ko système dɔ de y'an bila kɔnɔ wa système min y'an bila kɔnɔ de o système ko fo de ka wuya kɛmɛtigiw de ko fo système de ka bɔ ka ko fo diɲɛ ka bila mɔgɔya minɛ de kɔnɔ équité ko fo kelenya minɛ de ka na an ka kɛ kelen ye ko 2 poids 2 mesures ko système ko fo ka wuya kɛmɛtigiw baara min b'aw bolo sika foyi t'a ma baara in ma nɔgɔ nka a kɛra mɔgɔ minnu na kunun ni o y'an golofindenw ye n'o y'an bɛnbaw ye olu bɔnnaw de y'anw ye koyi anw de y'an jɔ o jɔyɔrɔ la ko f'an ka kow bila o minɛnw kɔnɔ wa an b'a bila kɔnɔ an b'a bila kɔnɔ siga foyi t'a ma an b'a dɔn kɛlɛ in a ka giri koyi nka an b'an kun da kɔrɔ système bɛ wuya an bɛ k'an yɛrɛ ye kɛmɛtigiw aw de ko k'aw tɛ a ɲɛda tɔmɔ dɛ k'a fɔ ko non k'an ka wuyankili kɛ k'an ka révolution kɛ an ka nin yɔrɔ in to yen an ka na se nin ma an ka na se diinɛ ma an ka na nin kɛ tan k'o ye cɛ jitɔ kan de ye cɛ jitɔ o de b'o kuma fɔ e de bɛ fɛ ka révolution kɛ ka tila ka i jɔ ka fɛn dɔ lajɛ ko non k'an ka na se o ma o man ɲi an bɛ se k'an ka révolution kɛ aw kana se diinɛ ko kuma ma mɔriya e ta de ye diinɛ ye a ma n'i sɔrɔ i ka jamana kan yan e bɛ mun de kalama ko la u ka ala ye u m'a dilan ka bɔ u fɛ yen ka na yan i bɛ mun de kalama ko ala ko kuma la u ka Jésus Christ i bɛ mun de kalama la n ka k'u y'a dilan de ka na yan nɔ Moïse olu de m'a dilan ka na e bɛ mun de kalama la k'an ka wuyankili k'an kana diinɛ ko kuma fɛ k'an kana diinɛ ko kuma fɛ est ce que olu b'a dɔn u bɛ min fɔ wa u b'a dɔn u bɛ min fɔ wa ni farafinna ka problème ye san ye n ko diinɛ de y'an bila kɔnɔ a 90% ye diinɛ de n'o ye an ka révolution an kana diinɛ to an kana se diinɛ ma hakilima yɛrɛ bɛ sɔn ka nin kuma fɔ ni wuyankilikɛla révolution bɛ sɔn ka nin kuma fɔ wa n ko mɔgɔ y'a hakili de ni mɔgɔ hakili minɛ la i tɔ de bɛ yen tuguni wa n ko diinɛ bɛ mɔgɔ hakili de minɛ la i mana mɔgɔ hakili minɛ la fɛn de tora mɔgɔ hakili mana minɛ i mana mɔgɔ hakili minɛ la ka ban i ye fɛn t'a tigi bolo n ko mɔgɔ hakili de b'a farikolo guider n ko diinɛ bɛ mɔgɔ hakili de minɛ la aw bɛ fɔ karamɔgɔw kɛmɛtigiw aw bɛ fɔ Ernesto Che Guevara aw b'a dɔn wuyankilikɛlaba dɔ mɔgɔ wuyankilen don a ka kumaya dɔ de don a ko cogo di a ko
Surtout, soyez toujours capable de ressentir au plus profond de votre cœur n'importe quelle injustice commise contre n'importe qui. Où que ce soit dans le monde, c'est la plus belle qualité d'un révolutionnaire. Ernesto Che Guevara, Ambe Anida Marife, Kaka Solomi Jansa, Ambe Jiboye, et Wanglikela Hokido, ou moi ou Yankilo Kundo, moi Nima avec un révolutionnaire et Kanga révolutionnaire follow. Aïe, et man of le système de la vie, Kasso Erema, Kisserema, et la Benento. Oh, faut Erika Kim la Bene, et révolution Kama. Ako, oh, comme Romi. Oh, et Cleni Balia, au Kera Modomina, Cleni Balia, Kera Modomina, Momina Enyana, au Digra Ela quoi, au Digra Ela, au Kera Jeff Fanfa, au Kadigi Ela, oh, Kakome Akera Erela, au Kotigi des révolutionnaires. C'est-à-dire, au Bengani Walekera, Modola Chinois Jamanaka et Frafin de Gouy, au Nama Bima, il dimina, parce qu'il est révolutionnaire. Bengani Wale, Walma Joma Wale, Akera Modola Endu Jamanaka, et il tombe le final et dimina. Oh, Otigamo, au point des révolutionnaires. Waska Foitama, Ernesto Che Guevara et Chefolo. Aïe, Chefo. Les révolutionnaires te mouraient comme le capitalisme. Allez, Maroba, intérêt de là. Au révolutionnaire. Aïe, au révolutionnaire. Au révolutionnaire. Oh, révolutionnaire, Mordé, Momire, ou allez, bah, Mimeti, allez là. Oh, avec Mike, ça dit, Mim mandi allez, Naya, Kramo, vers la drone, avec comme allez, Paranadi, Hoti la mode révolutionnaire, Kramo Mena. Hot up, Kramo, Mandekao, Wakramozong, et Kawahageto, et me ka. Dumundo ka folo jaralagaw ga no ga jaralagaw la de folo wala aw folendo ko borola ngulo tijo amba fo oh so ko ne fle jabe minga oh Thomas Jefferson la kuma ya redo ako si un peuple s'attend à être libre en restant ignorant il s'attend à quelque chose qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Okoni mrindi mi mbefe ka karabla o kasoro akumfina mado o mrindi kundo teleng o mrindi mi mbefe ka maya soro akumfina ma ayi ko o mrindi sigile ka fende kono femi nyona madiri ka ke o peuple mu sigilendo ko alebina akamaya aka souveraineté kabino soro kasoro amakalanke ayi ko tigi sigile ka fende kono femi ñogona madri ka folo histoire kono o la mito fa ne kemetu ko baram mambulo o ko de kalay o ambe mawdo ko kolo ka bara ka tele o ko re munde doni folo be damene munde la yere do ambe mawdo ko so don jidon jiri don ko yere don ñogonte doni be damene yere don de la o ki yere ka do fo ñini ka don no yere ka histoire o ko ñini ko don oh yere ka histoire koni iko ñini ko don bawo mune kama ni ka histoire ñini ka don sika foy tama o histoire o freke mu ñi sor kunu o freke nu ibe freke o e ka dona na tawla o e kanata bi o ñogona freke were kono o e kanata bi o ñogona freke were kono o ibe walanda bo temenen kono o de kalan o de kodo o de la ambe ma ko sani bigase ko kunu de folo sera sani bigase o kunu folo de sera o ko sani ga joro ibiyoro la ki ga joro italo yoro la o e mo mi maseki italo yoro ni ga do o siga foita ma kamo o shinintiye ayi ba ni evna ke o fionte ka fionte bremeri bawo o dofo o de mo kramoi o dofo de kan ka mo bremene wala sa iga temeneu o freke mundu na kumu o bina dinga mun kono wala siko o dinga kono tuguni dona na tawla o ngani e masanga dofo kala ndro o koro de sako e bi kum fe kata o dinga be yorom na tuguni ta do kulu yorom na ita do o jibe yorom na ita do wala nga songa kalanke wala sanga nga maya soro so ko ne fle jabe minga
Thomas Jefferson ka kuma yare do. Si un peuple s'attend à être libre en restant ignorant, il s'attend à quelque chose qui n'a jamais existé et n'existera jamais. Okoni mrindi mi mbefe ka kanabla o ka soro confinement do. Mrindi kundo teleng. Mrindi mi mbefe ka maya soro a confinement. Ayi ko o mrindi sigilen be ka fende kono femi nyona madiri ka ke. Peuple mun sigilen do ko ale bena aka maya aka souveraineté ka beno soro ka soro amakala ke. Ayi ko tigi sigilen be ka fende kono femi nyona madiri ka folo histoire kono. O la mi to fa ne kemetu ko baram mambulo o ko de kala bo ambe mawdo ko kolo ka bara ka tele ko ray munde doni folo be damine munde la yere do ambe mawdo ko sodon jidon jiri don ko yere don nyonte doni be damine yere don de la ki yere ka do fo nyini ka don no yere ka histoire o ko nyini ko don yere ka histoire ko ni iko nyini ko don bawo munde kama ni ka histoire nyini ka don sika foi tama o histoire o freke mu yi soro kunu o freke nunu ibe freke o ika dona na tawla o ikanata bi o nyona freke were kono o ikanata bi o nyona freke were kono o ibe walanda bo temenen kono o de kalayin o de kodo o de la ambe ma ko sani bigase ko kunu de folo sera sani bigase o kunu folo de sera o ko sani ga joro i biyoro la ki ga joro i talo yoro la e mo mi maseki talo yoro ni ga do o sika fuita ma kamo o shinintiye ayi bawo e bina ke o fionte ka fionto bremeneri bawo o dofo o de mo karamo yi o dofo de ga mo bremene wala sa diga temenu o freke mundu na kunu au bina dinga mungu na wala se ko bi o dinga ko tuguni dona na tawla o ngani e masanga ko fokala ndro o ko de sa ko e bi kun fe kata o dinga be yorom na tuguni ta do kulu yorom na ita do o jibe yorom na ita do wala nga so nga kalanke wala sa nga maya soro ko so ngene flene Paul Kagame ka jabene ka Paul Kagame mi Rwanda jamana kantigie faba donde do ma faba dendo dengeni wona tigido o sika fota ma golo fina ka frege e abi chamando ala ako chogodi j'ai fermé 6000 églises dans mon pays et j'existe désormais un diplôme en théologie pour chaque leader religieux. Arrêtez de jouer avec la foi de la population pour en faire de business. Le Rwanda est un pays béni. Ninchen, allez de adonko golfina ka freke do, golfina ka problème o ko dine no babala. Paul Kagame koni. O allez de Rwanda église ba woro ka datu. O kamisri hakilize misri da hakela ko datu totalement o ku ka tabaraki o ka sabali ka tlonge mo hakila o kale ka jamana e jamana bargamade ko ni ma be ka almamisa ni ma be ke pasteur ki gana ni ka théologie diplôme en théologie mo do kana content so ma da fedron duguma na je ka wardo franyo ka ta misri do daile ka ti bu discipline hakili ka eno ko almamiye o mo ga barake ka dimo walma na do franyo kan o ka do franyo kan o kata église do jo ka bugu mo hakili kan ka ye pasteur wi o ale ko ka dabla ka jamana kono o ko o sani misiru ka chaya sani église ka chaya o ka jamana kono ko ka entreprise u chaya o ka barake yoro chaya o ka dogo église uni misiru la ko ka chômeur de chaya jamana kono o ko ka fereke ka église nuni misiri nunu club be datu u ka yelema ka entreprise ye wala sa Rwanda demission nga sika bara soro wala sa mo ka sabali ka balo nyogon jella baw almami nunu pasteur nunu olu siglen do ka balo jamana de jella ala tola
ale de ko k'u ka ba ka jamana kɔnɔ wa a kɛ k'o kɛ ani san cɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ka jamana bɛ sira min kan sisan baara sera kɔni an bɛ Paul Kagame fɔ ko damari ka ɲɔgɔnna caya golofindenw na Hotep Kamagaw Mandinkaw Wangara Mbonsong Ari Kissinger aka kuma dɔ de don aka kuma min ni o kɛra dans une allocution pendant une conférence sur le jeunisme à l'Organisation mondiale de la santé OMS 25 février 2009 a Glomadio Ari Kissinger ka kuma ya ko cogodi ako une fois que le troupeau a accepté la vaccination obligatoire, la partie est gagnée. Ils vont alors accepter n'importe quoi. Pour le plus grand bien, on pourra modifier génétiquement les enfants ou les stériliser. Pour le plus grand bien, contrôlez les mentales du mouton et vous contrôlez les troupeaux. Les fabricants de vaccins peuvent s'attendre à faire des milliards et plusieurs d'entre vous être dans une salle sont les inventeurs. C'est un énorme jeu gagnant-gagnant. On diminue les troupeaux et les troupeaux nous payent pour leur fournir des services d'extermination. Ari Kissinger comment il tient à jouer comme ça? On a tient le dos, Pakistan le dos. Tori tege do abe duguma. Ako comment il s'est fantan jamano de la, dogoto jamano. Karen la frafin jamano. On avait quand on voulait choisir un troupeau. C'est comme il a sarakulu. Wal mega baku, il a bakulu, wal mega mishikulu. Koni il a sarakulu, wal mega bakulu. Ni o sonaka, il go piri kabandron, il a piri kuladron. Qui a une fin sur la cabane. Ya isa. Ba isa musa. We asensere anga jamana ubela dilema. Ku de pigiri. Ko poliomyélie, ko méningite. Ka soro ka bana do tofo. Ka foko jamana bela dilenga ka demiseni be pigiri de 0 à 5 ans. Ka soro ka nuga pigiri dozu ye. Dozu olu de kelo ka pigiri jin ndla. Adlana olu de laboratoire la olu de laboratoire ya contrôler. Wa dura foiti an bolo an farafinde on bolo ka baka pigirin ke jamana o jamana ni ere ko kika jamana don te pigiri wala igisi ka laje sanction mu mena bikan ali uno qualifier ki bla min kono o ba fuke dictateur de ko ite jamana tigi nyana may furaji nun dlanendo adlana ni munde an farafinde o amba don e anta don ima e folo anga muso kumbe moyke muso kelembe dentani ko moy dem mo ko ima anga muso tisira moyke tu den fula den saba an bi muso fanba a wolo ko fɔlɔ o fo k'a boso n'o ye a bɛ fɔ o ma ko césarienne kɔni k'a boso walasa a den ka se ka sɔrɔ mun de b'o kɛ karamɔgɔ an kan k'an yɛrɛ ɲininka o la mun de b'o kɛ sala anw ka jamana tun bɛ tan ka kɔrɔ wa anw ka miirindi tun bɛ tan ka kɔrɔ wa ayi a kun tɛ tan hakilima bɛɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka ko ne ko mun de ye o turu ye mun de la bana sidɔnbali ka ca anw fɛ yan bi bi in na mun de la an ka muso kɔnɔmaw bɛ pɛsɛli kɛ kalo 9 u bɛ dɔgɔtɔrɔso la don o don u bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la furakisɛ bɛ d'u ma nka o bɛɛ la ta fo césarienne ka k'u la walasa u ka wolo ko mun de b'o kɛ farafinde bɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka o la farafinde hakilima bɛɛ parce que pourquoi système ye an bila n'o ye kankɛya ye a y'an bila lihala dɔ de la i komi troupeau sagakuru walima bakuru lihala choix foyi t'anw bolo anw hakilina tɛ ɲininka fiyewu e ka misi wɛrɛ ni dugu jɛra i bɛ vétérinaire wele kana n'a ye ka taa n'a ye ka misi wɛrɛ la ka suru dayɛlɛ dɔrɔn vétérinaire ka don ka t'i ka misiw pikiri ka taa ka sara vétérinaire sara ka taa farafinden bɛ tan de bi OMS n'o ye organisation mondiale de la santé OMS kɔni ale de b'a fɔ dɔrɔn ko bana qualité dɔ filɛ ka kunna bɔ pandémie dɔ filɛ ka na walima épidémie dɔ filɛ ka na ko bɛɛ lajɛlen k'i ka mɔgɔ pikiri o bɛ sɔrɔ sa k'a fɔ ko a dose a vaccin dose k'a fɔ ko setigi jamana dɔw bɛ yen k'olu y'a san ko k'an fantanw dɛmɛ ni a ye k'u k'an pikiri wa diyagoya an bɛ pikiri i b'a ye i b'a fɔ ko muso kɔnɔmaw furakisɛ dɔw bɛ yen ko k'o di o muso kɔnɔmaw ma wa diyagoya koyi
muso kɔnɔmaw b'o furakisɛ ninnu ta nka o bɛɛ la ta an ka musow de bɛ opéré walasa u ka se ka wolo ka sɔrɔ an ka musow tun bɛ jigin an ka sow kɔnɔ an ka musokɔrɔbaw tun bɛ an ka musow lajigin yan ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoko yɛrɛ ma daminɛ anw fɛ yan muso kelen tun bɛ kɔnɔya 10 ni kɔ fo kɔnɔya 20 ani kɔ o musow tun bɛ anw fɛ yan ka sɔrɔ dɔgɔtɔrɔsoko ma daminɛ ka sɔrɔ opération kisɛ kelen tɛ a la aw t'a dɔn ko kun tɛ gansan ye bolofindenw aw ka duntaw aw bɛ fɛn mun dun aw kɔnɔ an b'a dɔn an tɛ se ka contrôler koyi bawo an seko ni an banko t'a la nka kɛmɛtigiw aw de wulila ko fo ka fɛnw bila o minɛnw kɔnɔ bawo aw ko ka système bɛɛ de dafiri système dafiri to la nin bɛɛ lajɛlen de b'a kɔnɔ o de la an bɛ to fɔ kɛmɛtigiw ka kɛlɛ ka girin dɛ ko hali kɛmɛtigiw yɛrɛ b'a dɔn k'olu bɛ kɛlɛ minɛ ko kɛlɛ in ka girin an b'a dɔn koyi kɛmɛti bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'an bɛ kɛlɛ min na dɛ k'a ka girin yɛrɛ yɛrɛ de k'an y'an kun don dɔnni de kɔrɔ dɔnni min o siga foyi t'a ma ni bɛnbɛnw cɛ an tɛ s'a kɔrɔ fiyewu nka an bɛ s'a kɔrɔ ni bɛnbɛnw jɛna bɛnbɛnw dun jɛna don koyi anw seko tɛ nin si la an ka furakɛli an seko t'a la an ka kalan an seko t'a la wali éducation wali lakɔlɔkɔlɔli ɲɛwala an ka école classique la walimɔgɔw ka dɔfɔw de bɛ kalan n'o walimɔgɔw ka histoire ye tubabuw ka système démocratie o de bɛ kalan an ka karantaw la olu ka droit de l'homme kumaw olu ka émancipation kumaw olu walandaw de bɛ di aw ma o de bɛ yira anw na ko o diɲɛ ye cogo min filɛ nin ye dɛ o k'olu de ye diɲɛ ye cogo ɲuman ye ko anw kan ka diɲɛ ye o cogoya de la wa anw sɔn ni an bantɔ o la ko anw de kan ka sɔn o ma ko ni jamana min ma sɔn o ma ko jamana ye dictature jamana de ye ko tubabuw bɛ diɲɛ ye cogoya min na de droit de l'homme droit des enfants droit de homosexualité personnes âgées o kuma ninnu mondialisation o terme ninnu o terme mun yɛrɛ tɛ bɛn anw danbe ma anw yɛrɛ ka mɔgɔya tɛ fɛn min ye a dilancogo a ma k'an ɲɛna an ma ɲininka a la an hakilina t'a la foyi t'a la ko anw de ka sɔn k'o adapter o cogoya la k'an ka mɔgɔya kɛ n'o ye fo ka taa se nin sabanan minnu ma n'o ye les religions soi-disant célestes u ka ala ko kuma ye u b'a dilan waati min na an tɛ yen u ka kuranɛ ye u b'a sɛbɛn waati min na an tɛ yen olu de y'a sɛbɛn k'u ka kira dilan u fɛ yen k'a cɛ ka na ne ye an fɛ yen chrétiens de u ka bible in dilan k'u ka jésus dilan u fɛ yen k'a cɛ ka na an fɛ yan juifs de y'u ka yahweh dilan k'u ka tawurata dilan k'a cɛ ka na an fɛ yan tubabuw fana y'u ka bɛrɛbɛrɛ kankaya in dilan u ka système démocratique k'a dilan o ye olu ka diɲɛ ye cogo de ye k'a cɛ ka b'u fɛ yen ka na congo an kunna diyagoya ko fo anw de ka diɲɛ ye o diɲɛ ye cogo la ko ni anw m'o ye dɔrɔn k'anw ye dictateurs de ye k'anw ye jalikɛlaw de ye karamɔgɔ golo fana bɛ nin lihala de kɔnɔ ko baara b'an bolo kɛmɛtigiw baara b'aw bolo olu de bɛ a tubabu dumuniw dilan ka na di aw ma yan anw yɛrɛ b'an yɛrɛ disi gosi n'o ye a gâteauninw a bɛɛ bɛ dilan olu ka yɔrɔw la de produits chimiques de bɛ kɛ k'a dilan o produits chimiques ninnu o de bɛ bana wɛrɛw bila anw na n'o ye bana wɛrɛw bila an na anw de bɛ taa o furaw san o fura ninnu o tubabuw de b'o fura ninnu dilan o fura ninnu fana an b'o fura minnu fura ta de o fura ninnu fana bɛ tila ka bana qualité wɛrɛ de bila an na bana dɔw ye a b'o furakɛ ka bana qualité dɔ wɛrɛ bila an na o bana qualité wɛrɛ min a b'o bila an na tuguni o fura bɛ o tubabuw de bolo tuguni c'est-à-dire k'anw éterniser dans la misère k'anw bila fantanya badabada la dɔgɔtɔrɔya badabada système de y'o kɛ anw na système k'anw k'an sigi k'o système lajɛ k'an kan'o kɛlɛ ko n'an wulila o kama k'an ye fatɔw ye k'an ye lagalatɔw ye kamakadenw mandenkaw an kɛra bɔnsɔnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ a ye sɔn ka tirini kɛ n'o ye recherche ye a ye sɔn ka ɲinini kɛ a ye sɔn ka gafe kɔrɔdɔ kɛrɛn dabila ten sa dɔ kɛra arabuw ka ziiri sɛbɛnnen san 1400 n'o ye kuranɛ ye a y'aw kun bɔ kunna ten sa tubabuw ka bibulu walima bibulu dilanbagaw ka kuma a ye sɔn sa aw k'a dɔn ko dɔnni kumaw bɛ yen min tɛ nin kuma ninnu ye fabadenw ngolofindenw a ye da la ko dɔnni ko n'a kɛra 100 ye ko hali 0,0050% ko ma sɛbɛn fɔlɔ fiyewu ko o se tɛ danfɛn foyi ye k'o sɛbɛn ko yɛrɛ de tɛ se ka sɛbɛn donc ni e mɔgɔ min taara i bugu livre dɔ de kan k'e bɛ to k'o kalan ko ni e tilara o kalan na ko e bɛ wele ko dɔnnikɛbaga ye komi an ka silamɛya diinɛ mɔgɔw bɛ k'a fɔ cogoya min na an ka karamɔgɔw an bɛ ka mɔgɔ min wele ko dɔnnikɛlaw olu taara kuranɛ de kalan ka taa mun de kalan ka taa bugari ni muslim de kalan ka forokiyaba n'u k'i sigi anw de bɛ olu wele an ka société kɔnɔ ko jamana dɔnnikɛlaw aw y'a ye u ye dɔnni kɛ fɛn min ye an fɛ yan sa mɔgɔ dɔ ka livre sɛbɛnnen e bɛ to de kalan ka n'i sigi ko e ye dɔnnikɛla ye e taara o ni dɔnni ka ca
golofindenw dɔnni tɛ se ka sɛbɛn ayi o machine tɛ dugumakolo sanfɛ machine bɛ se ka diɲɛ dɔnni bɛɛ sɛbɛn ko machine bɛ se ka dɔnni 1% sɛbɛn a tɛ yen ɔ dɔnni ti ban dɔnni ye baji de ye an bɛɛ ma ko dɔnni ma de ko dɔɔni ɔ ni mɔgɔ min bɛ to o bɛɛ résumé kafani dɔ kɔnɔ k'i sigi ko banna ko ye ala kumakan de ye ni kuma min ma y'o kɔnɔ ko ye haramu de ye ko ye bidaa de ye e tɛ fatɔ ye wa e ka kɛnɛ wa est ce que i man ka minɛ k'i furakɛ wa i kan ka minɛ k'i furakɛ i kan ka minɛ k'i furakɛ i man kɛnɛ fiyewu i ni hakili tɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ɔ ale kisi ka kumaya dɔn ko ni turupo kɔni sɔnna ka vacciner n'i ka misikuru n'a kɔni sɔnna ka pikiri kɛ olu kɛ kaban kɔni i ka ɲɛwala kɔni a b'o la bato sa dɛ ka sɔrɔ ka mun de kɛ ka campagne kɛ anw fɛ yan ko planification familiale o k'an ka furancɛ don an denw ni ɲɔgɔn cɛ walasa anw ka caya ka se ka bali bawo ni caya nana an bɛna fanga sɔrɔ n'an ye fanga sɔrɔ an bɛna mara kɛ dugumakolo sanfɛ olu tɛ fɛ an ka mara kɛ dɛ olu bɛ fɛ an ka to jɔnya de la bolokɔnɔmɔgɔya i m'a ye siniwaw taara ka dan kɛ i m'a ye Hindu taara ka dan kɛ wa u ɲɛ b'a la ni farafin cayara farafin bɛ taa ka bɛɛ dan farafin bɛna bɛɛ mara dugumakolo in sanfɛ walasa farafin kana caya o ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ furako dumuniko ani politiki siraw ani kɛlɛbaw wuli an ka jamanaw ka jeunesse ka guerre civile wuli ka guerre religieux wuli an ka dugumakolo sanfɛ walasa anw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn sila sa o bɛɛ kun ye an kana se ka caya o bɛɛ kun ye an hakili kana se ka sigi o bɛɛ kun ye an kana se ka an ka ɲakow ni an tiɲɛkow dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na tubabuw de ni système kɛ anw na Kemetu aw bɛ fɔ Kemetu aw bɛ fɔ aw nalen kɔ an b'a dɔn siranko foyi tɛ yen tuguni kɛlɛ bɛ Sudan sebagaya bɛ sɔrɔ Voltaire ka kuma ye a ko cogo di en 1694 1778 a ko cogo di ko les blancs sont supérieurs à ces nègres comme les nègres les sont aux singes et comme les chiens les sont aux huîtres ko tubabu k'olu hakili ayi tubabu k'olu bɛ farafinw ni sanjɛ olu ka diɲɛ cogo la kɔni Voltaire ka kuma la ko tubabu ko o ye farafin san dɔ fɛn de ye i komi farafin fana ye gɔn san dɔ fɛn ye cogoya min na i komi gɔn fana ye fɛn ɲɛnamaninw a bɛ fɛn minnu dun gɔn fana ye olu fana san dɔ fɛn ye cogoya min na aw y'a ye sa aw y'a ye tubabu ye farafin bila daga min kɔnɔ ko olu ni anw cɛ ko farafin bɛ gɔn ɲɛ cogoya min na dɛ ko tubabu fana bɛ farafin ɲɛ o cogoya la de tubabu de bɛ anw sanfɛ n'an bɔra yen gɔn bɛ na golofindenw nin ye mɔgɔ jamanakaw de ye ka nin fɔ an finmanw ma wa siga foyi tama nin y'olu ka diɲɛ cogo de ye koyi fusamantiya wa mɔgɔ jɛman b'a ye de k'ale ka fusa ni finman de ye wa diɲɛ dugumakolo in sanfɛ mirindi foyi ma to jɔnya in na mirindi foyi ma jɔnya sɔn jɔnya in ma ni golofinden tɛ mɔgɔ minɛna ka kɛ jɔnya a bɛɛ kɛlɛ kɛ ka kanabila ɲini mɛ hali bi anw ka farafindenw de pɛrɛn don ka sa jɔnya in kɔnɔ anw Kɛmɛtugu n'an b'an ka mankan in na jɔn de bɛ to k'u jɔ an ye n ka ɲɔgɔnna farafindenw de b'u jɔ an ye aw kana fɛn fɔ arabuw ma walahi arabuw ka diinɛ in tiɲɛ de don kuranna o lagalakatɔkaw e tɛ foyi kalama fɛn min na e sigilen nin fɛn cɛra ka bɔ yan fɛ de kana to e kɔrɔ yan e tɛ foyi kalama a la aw kɔni aw bɛ ala de kɛlɛ aw bɛ ala kɛlɛ cogo di aw tɛ mɔriya an tigɛra aw la aw kana aw ɲɛ yɛlɛ aw kana sɔn ka donni labaara fiyewu aw kana sɔn k'aw hakili da ye fiyewu a ye to nin kɔnɔ kuranɛ ma sɛbɛn e ɲɛna e tɛ foyi kalama a ko la mɔgɔ dɔw de ye nin sɛbɛn u ka jamana kɔnɔ k'a cɛ ka na n'a ye e fɛ yan e tɛ foyi kalama a la a ma dilan i ɲɛna i ma ɲininka a la i bɛnba ma ɲininka a la e ka da o la o tɛ yen dɔrɔn mɔgɔ wɛrɛw wulila n'olu bɛ k'aw hakili la sɔmi o la k'a fɔ aw ɲɛna ko fɛn ye janfa de ye ni aw b'a jɔ k'aw de b'aw jɔ o ɲɛ n'an Kɛmɛtugu est-ce que tubabuw de b'u jɔ an ɲɛ ayi est-ce que arabuw de jɔlen b'an ɲɛ ayi an yɛrɛ farafinɲɔgɔn olu de bɛ u fanga ban yan ko fo olu de ka waliko in dɛ ko fo olu de ka yɛlɛma ka k'u ta ye ko non ça fait aw ma faamu de n'i y'a faamu mɔriya san 1400 diinɛ ma faamu a bɛna faamu sisan dɛ e delila ka mɔgɔ jumɛn de k'a silamɛya faamu aw delila ka jɔn de ye k'a ye kuranɛ faamu a y'a tigi yira an na ko nin tigi ye kuranɛ faamu a tigi bɛ min karamɔgɔw fɔlen don
Robert Nesta Marley. Bon Marley qu'on a commandé. À quoi tu dis? À quoi tu ne sais jamais à quel point tu es fort. Jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu'au jour où être fort reste ta seule option. Ni anga fabade noye Robert Nesta Marley Ameji Boye o damarika solomi fra solomi jensa tawka aya ko o ko mo tabe ko ye mo fanga may fio ko fo domina ni ya do ko fanga maya o ko drone bisiki bokola idura ko gele ngono domina de o donne ni e ya do ko e ga gele e ga faria e ka tia drone bisiki boko gele ngono de ko donne kibidala ko iforleno ay ko mo taro ki forno fio fika bi ko gele no kono ko gele mi ere bado ko ni ma for tise ka boni kono fio o ko donne kibidala ki forleno o bulo findeu kama gadeu angol mo ko gele no kono bi o antala ye angala ina so ran forno am forlente ba wango ko système wuya ko ka kanke ay révolu système koni ko ka dafri o ne bado kemeti wu awise ba o bo bemba de no la awise système be wuya abe bo kabi o ka jo Robert Nesta Marley bon Marley ko nyaka kuma wéré ako ne vis pas pour que ta présence se remarque mais pour que ton absence se ressente. Oh kike na bolo de ko mo kike na nyana maya ke wala sa e ka nyana maya wala sa kito bolo ko na aga do ki bolo do ayi o kike nyana maya ke domina ni te mo bela de nga bakala ma ko ete ambe mo yedum fo yande ko faga fo chede ma de ko ni karsa kunte yang ko ni karsa kumbe ko ni kunte ke ambe mo kote ko faga fo chede ma de ko ni karsa kumbalole no ko ni kunte ke ko remunde o karsa kan tayde e a joro era o marle ga kuma de o isam akoy be mo jela wato ki gena balo pour que mo gi remarquer quoi ay ki kari yari rai o igato domina ni tede mo gi i jore o ko ni karsa kumbe de wa ni kunte ke fiu o ko ni karsa kumbe ni kumbe ke ko chede nga balo tani Robert Nesta Marley Ameji Boye ko damari adi solomi jansa hotep maninkaw bangara boson Desmond Tutu ako chodi si tu es naître en situation d'injustice tu as choisi le parti de l'oppresseur ako kleni balia société konana jomaya be ka ke mo dola esile no ki mapu parce que amake ela e ko ka amakela isi ki mapu ko e datala ki ga dala fio mo me ka bi mo kane o ke eno ti be ka ngele no sadi jomaya kera mo dola isi ki mapu ko amakela ko e datala e mi isi ko la jede ko mo be ka bi ati ka ke eno ti be kele ni Desmond Tutu ka kuma yaye prix Nobel de la paix sud-africain do egisigi kama kela ambe mo yeni kuma fana foyande ako koni ko ki sente basa kelela ay koni basa uye keleke o sika foitama ka tasma fili aka bugu sanfɛ le tasma ye bugu minɛ o sika foitama ki semena do basa kelela ni basa uye ta wuli ka bugu la domina ko basa kele senfɛ o do kibini se do basa kele la est-ce que basa flabe kele la e ko basa kele tante bolo nanu e tawri ka bugula domina o iseme do basa kele la o sika foitama Desmond Tutu ye tiefo o damari ki solomi fra solomi jasa taw ka frantayara kama kadeu mandenkaw wa grand bonjon ame to kanne foyna ko konteni ke inte fonema inte kenela
ko ko duman caman be foyi ko nin te kene la nin te fone ma ko duman caman be foyi ko kemetu aka son o ka fɔ ma ko kaw kafiri aw ka sɔn o ka fɔ ma ko aw mushriku aw ka sɔn o ka kuma bɛ fɔ aw ma nka aw ɲɛsiɲɛ fan yirifɔn dɔ min cilen b'aw bolo n'a bɛ fɔ ma ko paradigme min cilen b'aw bolo a ye to a kan dɛ aw kana yɛgɛyɛgɛ aw bɛ sira min kan tiɲɛ de don kemetu aw bɛ sira min kan tiɲɛ de don aw ka sɔn a bɛɛ ka fɔ aw ma kuma sugu bɛɛ bɛ fɔ aw ma koyi an ye fatɔ ye an ye lagalagatɔ ye an ye kafiri ye an ye mushriku ye an ye fasocila ye an ye kɛlɛkɛla ye a bɛɛ bɛ fɔ kemetu ma kɛ kemetu k'a ka bɛn mɔ aw tɔgɔ la ka tɛmɛ a y'a bɛn mɔ aw tɔgɔ la aw ka tɛmɛ ko nin bɛɛ bɛ tɛmɛ ko nka an dalen bɛ fɛn kelen na an tɛgɛlen bɛ fɛn kelen kan se e y'an ba sɔrɔ nin kelen sebaga y'an ba sɔrɔ bawo tuɲa n'a wulila sɔgɔmada kelen wuya ka sanba kelen boli a b'a gɛn ka minɛ a b'a gɛn ka minɛ ko kemetu wulila dɛ ko fo ka fɛnw bila o minɛnw kɔnɔ ko an tɛ sɔn fiyewu k'an t'an sigi fiyewu ko fo ko ka bila o minɛnw kɔnɔ ko an kalenna faso la an kalenna bulon la ni kemeti bɛ faga ka tɔ to kemeti kelen ye ko a bɛ kɛlɛ kɛ ko f'ale fana ka faga an tɛ tubabu ka ci la an tɛ arabu ka ci la an b'an bɛnbaw ka ci de la a kɛra mɔgɔ minnu na yan kunu kɔni u ye mun bɛnbaw kɛ jɔn ye yan kunu u ye mun bɛnbaw kɔbɔ yan kunu an golofindenw anw de don an bɛ olu de ka ci la an kɔni ci a dabila ko fo an ka tuɲa min tununa an na f'a tɛgɛ ka da an ka tuɲa ka yɔrɔ minɛ k'an bɛ ka an ka tuɲa de ɲini an ka tuɲa de minɛ anw na u y'an ka diɲɛ cogo u ye o de kɛ yan ko tarama ye o kɛ ko tɛrɛma ye kɔni an bɛnbaw ka diɲɛ cogo o kɛ ko tɛrɛma ye ko man di olu ka ala ye o man di u ka diɲɛ ye o man di u ka yawe ye o wagati kelen olu yɛrɛ ka diɲɛ cogo ko de ka di olu ka ala ye k'an ka ala minɛ an na u ka ala d'an ma k'an tɔgɔw minɛ an na u ka tɔgɔw di an ma k'an ka kanw minɛ an na u ka kanw di an ma an ka somɔgɔya minɛ an na u ka somɔgɔya di an ma kemetu aw de ko fo ka nin bɛɛ récupérer kemetu baara b'aw bolo an b'aw fɔ ka bɔ kuma kɔnɔ yan ko kuma mun di da kelen na an ni aw balimakɛ don an n'aw ka kalankɛ Modibo Ayidara ka bɔ kuma na an bɛ wɔrɔ bila ji la karamɔgɔw ye o kumaw cayara kalanden laseliw don a futunti ka ca k'an bolo bɛ an fɔ karamɔgɔw ye an bɛ walanda min tɔmɔ an karamɔgɔw nɔfɛ tuma ni tuma sɛnsɛrɛn de don an b'an ka to ka bɔ k'u dalaminɛ an fa kan na k'aw bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw bɛɛ hɔtɛl ma kelen bɛnba kelen fama kelen jo kelen sira kelen so kelen hɔtɛl